iezīmēja divas dažādas politikas, ko veic Eiropas centrālā banka un ko veic Federālā rezerves sistēma. Kādēļ ir šī nepaskaidroja, kādēļ šīs atšķirīgās politikas tika realizētas un kādēļ centrālā banka realizē pretēju politiku nekā Federālā rezerves sistēma realizē? In your talk, you mentioned the two different policies. One followed by the European Central Bank and the other followed by Federal Reserve. So why these policies are so different? And why these institutions did not follow a single policy, or at least more or less coherent policy? Because the European Central Bank is run by very right-wing people, very right-wing, extremely. Eiropas centrālā banka manuprāt, galēji konservatīvi cilvēki. Galēji konservatīvs. And better to say very conservative. Okay. I wouldn't say right-wing because then it runs. Yeah, they're not fascists. Viņi noteikti nav tik traki kā fašisti. Very conservative. Bet viņi tiešām ļoti konservatīvi cilvēki. Well, they're right-wing in their monetary policy. Un tas, protams, attiecās tieši uz monetāro politiku. Yeah. Because conservative is too generous, really. Jo, ja mēs runājam tikai par konservatīviem, tas ir savā ziņā tāds tā kā nepietiekami izskaidrots šis termins. Ben Bernanke is also a conservative. Viņš arī ir konservatīvs. Viņš ir republikāns. Which is pretty conservative. Un tas nozīmē, ka viņš ir diezgan konservatīvs. A Republican is more conservative than the Christian Democrats in Germany. Perhaps he would be others if he would be independent. Un šis kungs saka, iespējams, ka būtu tā neatkarīga tā situācija, bet citādi. No, actually, he's doing what he thinks is right because he was he did his scholarly work on the Great Depression, and he understands what needs to be done. Whereas Trichet is clueless. He has no idea. Katra politika ir, kā interesēs ir šī labējā, galēji labējā konservatīvā politika. Every policy is pursued in somebody's interests. Yeah. So this particular policy you just mentioned, in whose interest it is pursued? Well, that's a tough question. It's a difficult, it's a complex question, a sociological question. Partly, it's nobody's interest. Partly, it is ideologically, it's ideological extremism. Ja viņš viņu izdevīgi ir šeit, viņš ieguldīs to šeit. Bet šeit ir neliela problēma. Tātad, ja mēs runājam par jūsu argumentāciju, es jūsu vietā pārdomātu par mazliet citu lietu. Viens runā par to, ka jābūt stabilam kursam. Otrs runā par to, ka jābūt cietais fiskālai disciplīnai. Trešais runā, tausaimniecībā, par mājasaimniecību problēmu, par valsts problēmu, par biznesa problēmu nodokļu, bankām, ārzemēm. Katrs no 5 galveniem dalībniekiem runā tikai par savām problēmām, un, diemžēl, neviens neredz to ainu kopumā. Es taču ieminējos par kopējo ainu. Protams. Bet es, jā. Saules modelis. Saulē viss ieiet. Jā, saulē ieiet viss, jā. Līdz ar to, ko būtu nepieciešams pēc mani, ja jūs sakat, ja jūs strādājat šajā virzienā, kas ir nepieciešams galvenais, kā galvenais neeksistē nekāda nopietna valsts politika, kas ir saistīta ar tautsaimniecības modelēšanu. Nu jā, tieši tas, ko mēs sakām. Nav zināmas tas response functions, nav zināmas tas atsauksmes funkcijas. Palielināsim vai samazināsim, vai runājot par samazinājumu. No 24 līdz 20% nodokļus uz pārtikas produktiem. Nākamā diena finansu ministrs būs trūkums mīnus 80, ekonomikas ministrs būs plus 50 budžeta. Diviem ministriem ir dažādi viedokļi par to, kāda būs konkrētas rīcības ietekme uz valsts budžetu. Un šeit, pēc mana viedokļa, ir tā lielākā problēma. Mana atbilde uz manu jautājumu. Es jautāju, kur notiek tas pārpravums? Mana atbilde uz šo jautājumu, ka tas pārravums notiek tur, ka
valsts politika ir izstrādāta līdz kaut kādam līmenim, un tas ir ministriju līmenis. Un tas, kas ir augstāk, tas, kas ir augšā, tas nav normāla veida izstrādāts. Un tā ir tā problēma. Tur sākas mafiozās aktivitātes. Tu nevar pateikt par mafiozām. Ne, tā nedrīkst teikt, jā. Mafiozām aktivitātēm tur sākas kaut kas cits. Tur sākas tā problēma, ka faktiski neeksistē liela mēroga struktūra saskaņošanas mehānisms dotajā brīdī. Bet, ziniet, es mācījos... Izlieciet, lūdzu, es gribu runāt par Labi, lietām, es aiziešu projām tūlītās, es tikai pabeigšu to oficiālo daļu. Kad es mācījos Stokholmas ekonomikas augstskolā, man bija profesori no Austrijas, no Šveices, doktorantūrā, un viņi atklāti teica, teritorijas okupācija ar ekonomiskiem līdzekļiem. Tāpēc es pametu doktorantūru, jā. Bet mums tur gāja jautri, jā. Tur jau ir ekonomikas filozofija, tur ir viss jau pateikts, ka viņi zina lieliski, kā okupēt teritorijas, viņi visi ar mums var darīt. Vienīgais, ko viņi nezina? Tiešo kontaktu viņi nav pārkotuši. Kā mēs tā satiekamies, un mums ir viss skaidrs, tikai paskatoties acīs viens otram. Jūs esat sazvērestības teorijas piekrītējs. Kāda teorija? Es tur biju. Man tāda profesori pasniedza. Skaidrs. Rietuma man sauc. Sergejs Hilkevičs. Sergejs Hilkevičs. ļoti patīkam. Liels paldies. So some of the creditors get out, and they do much better. Un viņa situācija jau ir krietni uzlabojusies. Vai pieļauj iespēju, ka pasaules krīze ir atsevišķu finanšu grupu apzināti, sacīsim, režisēt norises? Do you think a scenario is possible that this worldwide crisis is created by certain groups of financial institutions? Deliberately? Deliberately. No. Nē, es tā nedomāju. No. They contribute to it. Protams, viņi devuši savu ieguldījumu dažas no šīm grupām. But they do that mainly by trying to make money in ways that are destabilizing. Viņi vēlēšanās gūt peļņu, taču nevis, lai veiktu šo destabilizācijas procesu. Vai es varētu uzdot vienu jautājumu arī? Vēl es neesmu Could I please ask a question? No, we haven't finished. Bet šitā nav kopīgā preses konferences, šitā ir viens tikai cilvēks. Es neesmu organizētājs, es esmu. Kā viņš vērtē Latvijas ideju pievienoties eiro? In your opinion, what do you think of the Latvia's path towards euro? Is it a good idea to join Eurozone or not? I would say no. Es domāju, ka tas tā nav laba doma pievienoties Eirozonai. Because look at Greece. Apstieties, kas notiek Grieķijā, Look at Spain, Spānijā, Portugal, Portugālē, Ireland, Īrijā and now Italy. un tagad arī Itālijā. It's not clear for them that the benefits of being in the euro are going to be greater than the Nav cost. pilnīgi skaidrs, ka ieguvumi no Eirozonas ir It's certainly not true for Greece. Izdevumiem un zaudējumiem, īpaši Grieķijas gadījumā, kā jūs zināt. I mean, you don't know what's going to happen. Jūs mums nezināt, kas notiks un kā notiks. Look what the European authorities did. Taču pastieties, ko dara Eiropas iestādes. First, they allowed this crisis to happen. That was their fault too, you know. Vismaz daļai tā bija arī viņa They didn't have to allow this bubble growth in Ireland and Spain. They didn't, and then they responded, and they didn't have to allow all the capital flows that they did. But even worse, when the recession happened, which was probably caused more by the United States than anybody, they responded in a way that made it worse. Is this the people you want determining your monetary exchange rate and ultimately even fiscal policy? I wouldn't. Not until they have new management.
Latvijā mēs teiktu, ka mēs varam domāt vēl par pievienošanos eiro, bet ka šī kritērija, Maastrichtas kritērija ievērošana, mazs budžeta deficīts un viss, ka tas ir ļoti nāk pa labu mūsu ekonomikai. Vai viņš uzskata, ka Maastrichtas kritērija maksimāli stingri ievērošana nāk par labu Latvijas ekonomikai situācijai? In Latvia, there are people who say that following the criteria of Maastricht, they are good for our economy. The criteria we follow in order to join the Eurozone. Yeah. In your opinion, can we agree, can we subscribe to such a point of view that these criteria are good for the economy of Latvia? Well, they're not going to be good in all situations. That's the thing. It's you know, right now, if you cut your deficit to 3% of GDP, you would probably have another recession. If you did it right away. Now, I know there's a plan to do it gradually. It's possible you will be able to do that. But it's also possible that the European economy will go into recession. And you won't be able to do that without pushing your own economy further into recession. So I think it's better to have the flexibility in a time like this, especially. Vai Latvijā ir nepieciešams šis fiskālās deficīts likums vai konstitūcijā noteikti kaut kāds fiskālās deficīts noteikums, vai tas ir nepieciešams? Un es dzirdēju uzstāšanās laikā, kad teica, ka šāda norma Latvijā varētu būt bīstama visai pasaules ekonomikai. Kāpēc viņš domā, ka šāda norma Latvijas likumdošanā varētu būt bīstama pasaules ekonomikai? Yes, I have a question about this law of fiscal deficit, of this draft law that is planned in Latvia. Do you think such a norm is necessary? This is the first question. And second, I heard that passing such a law could be very bad for the overall global economy. In your opinion, could you please be more elaborate on this? Yes, it's a law governing fiscal policy is never a good idea. We have the same debate in the United States over a balanced budget amendment. The majority of economists are always against it. Even most conservative economists. Not all, you have some. But the vast majority of economists are against these kinds of laws. Because they recognize that the government must have flexibility in its fiscal policy. I think it's even more true for a smaller country like this one. Because you are more subject, a small open economy like Latvia is more subject to shocks from the world economy. You don't want to limit yourself to what is possible. And you were pointing out that the overdraft, the exceeding expenditures, were not so that it would have necessarily such a law. The decline of the economy was caused by other things than exceeding government expenditure. That's right. It was a problem in the private sector that caused the problem. Much better to regulate that. How about this impact on global economy by a law passed by the Latvian government? Well, I don't think the Latvian government is going to influence that many other governments. It's not big enough. Virkne politiķu Eiropā Eirozonas iespējamo sabrukumu iztēlu kā ģeopolitisku katastrofu, vai Eirozonas pārvēršanās vai sabrukums būtu ģeopolitisku katastrofu. Now I have a question on Eurozone's disintegration. Some politicians in Europe say that the collapse of the Eurozone could have geopolitical consequences. In your opinion, are they correct?
Well, it depends. Geopolitical, you mean long run? Kā jūs tieši domājat šis ģeopolitiskās Or just causing... For example, it could lead to disintegration of the European Union. Yeah, I don't think so. Nē, es tā nedomāju. In fact, I think that what they are doing now, supposedly to preserve the euro, is even more harmful to the European Union. Because it's really creating divisions between the countries. Piedodiet, lūdzu, es varētu pārtraukt uz 20 sekundēm. Fotogrāfs nofotografēs mūs te kopā. Some pictures have to be taken. Some people will